ہیلو پیارے سرمایہ کاروں، معلومات اور تجزیاتی سروس اب کے ساتھ رابطے میں ہے۔ گرو مارکیٹس، آئیے کمپنی کے بارے میں عام معلومات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا آگے ہم ہر ایک اشارے کا مزید تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ اگر ضروری ہو تو اب ویڈیو کو روک سکتے ہیں۔ ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں کہ زیر بحث تنظیم کے ہر اشارے پر غور سے غور کریں۔ اب ہم کمپنی کے موجودہ بنیادی اشاریوں کو دیکھیں گے۔ انک ٹکر NIO، جائزہ 05 اپریل 2025 کو موجودہ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ درجہ بندی کی طرف سے گرو مارکیٹس کمپنی انک ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ الیکٹرک 59 تنظیمیں تجزیہ میں حصہ لیتی ہیں، جو کہ بہت نمائندہ ہے۔ ہم ویڈیو کے آخر میں کیے گئے فیصلے دیکھیں گے۔ کمپنی کا مجموعی نتیجہ -6 میں سے 10 پوائنٹس۔ ذیلی زمرہ کا اوسط نتیجہ ہے 3.1 پوائنٹس۔ اگر آپ بہت وسیع پیمانے پر دیکھیں تو مجموعی طور پر اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر مارکیٹ کی اوسط درجہ بندی 1.9 پوائنٹس ہے۔ -6 پوائنٹس کے اسکور کے خلاف انک ADR کمپنی کے حصص کی قیمت کی حرکیات کا موازنہ کرنا انک ADR اور ذیلی زمرہ کی کمپنیاں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 12 ماہ کے دوران کمپنی کے حصص انک -23.1% کی حرکیات دکھائیں۔ ذیلی زمرہ 39.9% کے لیے قیمت کی حرکیات کے خلاف۔ یہ قطعی طور پر کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ کو اس حقیقت کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن انک $6.64 بلین ہے۔ $854 بلین کے ذیلی زمرہ کیپٹلائزیشن کے ساتھ انک ADR اس کا حصہ 0.778% ہے اور ذیلی زمرہ میں چھوٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $1.34 بلین ہے اور ذیلی زمرہ کا کیپٹلائزیشن $101 بلین ہے۔ انک ADR 1.326% کا حصہ بنتا ہے۔ ایکسچینج اور بک ویلیو کے زیر قبضہ حصص کا موازنہ کر کے ہم درج ذیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ قبضہ شدہ حصہ انک ADR ذیلی زمرہ میں اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا اندازہ کرتے وقت 0.778% ہے۔ بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن 1.326% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 70% زیادہ ہے۔ مارکیٹ میں کمپنی کے حصہ کا اندازہ اور ذیلی زمرہ کی کتابی قیمت 1 پوائنٹ زیر مطالعہ کمپنی پر $7.591 بلین کی مالی ذمہ داریاں ہیں۔ کمپنی کے سرمایہ کا 566.5% تک بک ویلیو کی مالی ذمہ داریاں۔ کمپنی کے قرضوں پر نتیجہ بہت برا -2 پوائنٹس۔ کمپنی کے اسٹاک کی قیمت اور آمدنی کا تناسب 0 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسطاً 0 کے ساتھ۔ ذیلی زمرہ کی تنظیموں کے مقابلے میں منافع کے اشارے سے مارکیٹ کی قیمت کا تعین بہت برا -2 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کا منافع $3,142 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں کے لیے آگے کی آمدنی معلوم نہیں ہے، اور یہ کمپنی کے لیے برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع منافع کے اشاریوں کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ کمپنی کا قیمت سے فروخت کا تناسب 0.7 ہے۔ ذیلی زمرہ کی اوسط 5.9 ہے، جو ذیلی زمرہ کی اوسط سے 88% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں اس کی آمدنی پر مارکیٹ ویلیو کے اشارے کا اندازہ 1 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $9,110 ملین تھی۔ اگلے 12 مہینوں کے لیے فارورڈ ریونیو نامعلوم ہے۔ یہ کمپنی کی قیمت کے لیے بہت برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی آمدنی کے اشارے کا اندازہ
खराब -1 पॉइंट। मार्जिन -34.4% है। ज़ेली ज़ुमरा के लिए औसत -7.5% है। ज़ेली ज़ुमरा औसत और कंपनी की कारकर्दगी के दरमियान फ़र्क 26.9% है। ज़ेली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में फ़रोख्त के मार्जिन का अंदाज़ा काबिल बर्दाश्त -0.5 पॉइंट। ज़ेली ज़ुमरा में मुलाज़मीन की तादाद के लिहाज से कंपनी का हिस्सा 0% है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिस्सा से कम है। ये हकीकत कंपनी की मार्केट वैल्यू की अक्कासी करती है। इंक सरमाया की रकम फी कंपनी मुलाजिम $0,000 है और ज़ेली ज़ुमरा के लिए $4,857,000। ज़ेली ज़ुमरा औसत और तंजीम की कारकर्दगी के दरमियान फ़र्क 100% है। ज़ेली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में फ़ी मुलाजिम कंपनी के सरमाए के हजम का अंदाज़ा काबिल बर्दाश्त -0.5 पॉइंट। फ़ी फ़र्द मुलाजिम मुनाफा $0 है। ज़ेली ज़ुमरा में औसत के साथ $61.7 और ज़ेली ज़ुमरा और कंपनी के इशारे की औसत के दरमियान फ़र्क $62,000 है। ज़ेली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में फ़ी मुलाजिम मुनाफा का अंदाज़ा काबिल बर्दाश्त -0.5 पॉइंट। कंपनी के हर मुलाजिम की आमदनी की रकम $0,000 है। ज़ेली ज़ुमरा में $819,000 है। ज़ेली ज़ुमरा औसत और कंपनी की कारकर्दगी के दरमियान फ़र्क 100% है। ज़ेली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में फ़ी मुलाजिम फ़रोख्त का तखमीना काबिल बर्दाश्त -0.5 पॉइंट। फ़रोख्त के लेन देन का हजम 9.6% के मसावी है, जिसकी औसत ज़ेली ज़ुमरा 3.6% है। ये एक मुख्तसर निचोड़ के मुमकिना खतरे का अंदाज़ा है। इशारे RSI 14 कंपनी के लिए 31% की सतह को ज़ाहिर करता है। इंक ADR जबकि ज़ेली ज़ुमरा के लिए RSI लेवल 14-39% है। तकनीकी तौर पर ज़ेली ज़ुमरा की सिक्योरिटीज़ कंपनी की निस्बत ज़्यादा दर्ज की जाती है। इंक ADR कंपनी के हिस्स की मौजूदा कीमत तकरीबन $3.47 है। कंपनी के हिस्स के लिए मुत्तफ़िका कीमत का हदफ तकरीबन $5.51 है। मौजूदा कीमत और इत्तिफाक राय की पेशिनगोई की नकल व हरकत तकरीबन 59% है। आइए ऑर्डर्स की मेज़ पर नज़र डालें। ये अब के लिए दस्तयाब है। इसका एक लिंक पिन किए हुए तबसरे में है। ऑर्डर टेबल में इन तमाम फैसलों पर मुश्तमिल होता है जो इंफॉर्मेशन और रेफरेंस सिस्टम के ज़रिए दिए गए सीज़न में अवामी तौर पर किए जाते हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक रसाई बिल्कुल मुफ्त और खिली है। पिन वाले कमेंट में लिंक। कंपनी की सिक्योरिटीज़ की तशख़ीस की बुनियाद पर इंक स्टॉक की तशख़ीस के लिए मालूमात और हवाला का निज़ाम गुरु मार्केट्स मुंदरजा ज़ैल फैसला किया जाता है। $3.46 की कीमत पर फ़रोख्त के लिए ऑर्डर खोलें। ऑर्डर खुला है क्योंकि कंपनी की कदर निस्बतन कम है। कंपनी की तशख़ीस के नुक्ता नज़र की बुनियाद पर की गई थी। इक्यम के इंडेक्स टेक प्रॉफिट 2.79% है। स्टॉप नुकसान 4.13% किया गया है। टेक प्रॉफिट स्टॉप नुकसान के जरिए ऑर्डर बंद न होने की सूरत में फिर ऑर्डर 5 मई 2025 को एक्सचेंज ट्रेडिंग के इख्तिताम पर आज़ादाना तौर पर तय किया जाता है। इस तारीख से पहले आखिरी तिजारती दिन पर टुकर LI अहम खरीद ट्रांजैक्शन है। अहम मुआहदे की वीडियो पहले ही इस चैनल पर शाये हो चुकी है। ऑर्डर में से एक को बंद करते वक्त बुनियादी अतवाज़ुन दूसरा ऑर्डर मौजूदा सतह पर बंद है। इस वीडियो को देखने और मदद के निज़ाम को इस्तेमाल करने के लिए सामेईन का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु मार्केट अब सैयारे पर सबसे अच्छे सामेईन हैं।